हाय हेलो नमस्कार। ये चैनल आगुरी कौन था एसबीआई बुलेट किंतु फाइनाली ये चैनल को मुझे कन्वर्ट करदेली इट्स एसबीआई ब्लॉग्स कौन ना रिजन है ये स्टूडियो एसबीआई ब्लॉग्स वीडियो पढ़ी पारे आम कौन कर कौन ना सब पढ़ी हेनी तो मोर इच्छा हो कि जहाँ जहाँ मुझे करुँची जुआड़े जुआड़े जाऊँगी मुझे सेयार करने तो से ये चैनल कन्वर्ट हो गला इट्स एसबीआई ब्लॉग्स बढ़िया तो एबे जितेबाला जितेबाला मुझे जुआ जुआ जी जहाँ जहाँ करी कंटिन्यू आपन सहित सेयार करी कहीं मत लगुच आप सहित कथा हेबी ता सहित देखिए कड़े कड़े जी कौन करें बट आज ये भिडियोटा कौन जानते एक्चुअली कार्तिक मास पंचुक चलती सडन मोर इच्छा है अरुआ डालमा खाया भुवनेश्वर अच्छु अरुआ डालमा बनई खाଇବା आउ जाइकी कौटी मंदिर रोज खाଇବା से आकाश पाताल तो गाँव में जो घर लोक सहित कथा होती जस्ट अधघंटे पूर्व मो फैमिली मो भाई भौणी समस्त सहित कथा होती गाँव में कीर्तन केते कौन हो पूजा केते कौन हो सप्ताह बस केते कौन हो मो देह कहगला रियल आइडिया मो देह कहगला मुझे किमी खाइबी मतलब सांगे सांगे मोर इच्छा है अरुआ खाया फाइनाली कौन करा कौटी मिल होटेल खाଇବା जमा भल लगे फाइनाली मुझे डिसाइड कली आम बर्तमान जो जगार अच्छु से आखपाख गाँव में जमी कौटी कीर्तन हो पूजा हो मंदिर में कौन किसी कौटी हो आम बर्तमान गाड़ी धरिक बाहर जो पाखापाखी कौटी किसी खाଇବା हो कीर्तन हो किसी भी हो अरुआ जब हो चुपचाप छिड़ा भल माने जेपर्यंत से न पचार से आसवानी चारिटा बुलवा जो खाଇବା हो जगह माने जो खाଇବା हो रही जो जगह खाଇବା हो दैट टू अरुआ डालमा हो मैंने चुपचाप छिड़ा हो किए तो गोटे पचार कौटे आइज खाइब आज्ञा खाली खाइब कब जा पतर आनी सारे खाई तो पलि आसी हूँ मिशन है फाइनाली मिशन स्टार्ट हो मिल कि नहीं जाननी कि इच्छा अच्छी अरुआ डालमा खाइबा कहीं अरुआ डालमा हूँ मो फेवरेट मोर सबुठार फेवरेट खाଇବା हूँ अरुआ डालमा दैट टू जो मंदिर आहरी खतरनाक नेक्स्ट लेवल तो फाइनाली आम मिशन में बाहर मिशन अरुआ डालमा विथ धनंजय रही काटिया सैला हसे साउंड शुभुच कि नहीं जानी ये वीडियोटा पड़ा इट्स एसबीआई ब्लॉग्स किए बोबेलानी अब रह मुझे टिके वीडियोटा कर बोबूसी गोटे हो आज्ञा रही रही आगु कौन कौन हो मैंने आम जाऊँ अरुआ खाया मिल कि ना कि खोजी खोजिका से भाई आसिक घरे खाइबू चूड़ा डालमा कि कौन खाइबू कौच आसिक एंड जदि एपर्यंत ये चैनल को कहीं ये चैनलटा नुआ चैनल इच्छा अच्छी आपन सहित बहुत सारा कथा बहुत सारा मजा मस्ती निजी डेभलप करने बहुत किसी करने तो से डेफिनेटली आपण भाई चैनल मैंने मो चैनल आप भाई नुह कि मो भाई बंधु जहाँ भी भाई मत जहाँ भी तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करूँ जदि सतरे भल लगे आम कथबार्ता मोर किसी भी कंटेंट तो डेफिनेटली शेयर करेंगे जदि जहाँ मत कहवाई चाहूँ लिखिपारे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखूँ रही ना ना रही कौन मुझे सरीगला बोधे आरंभ है जाऊँ अरुआ सन्धान लेट्स गो गो ये छुआ अरुआ खाए चक्कर गाड़ी खोजिक पाऊनी बुझे गाड़ी खाई आम गाड़ी छाड़ी से आउ गोटे गाड़ी गुंडाऊला एखना अरुआ खाइब ये चल मिशन अरुआ सन्धान ता संगे मु भी अच्छी फाइनाली जब मिल कि नहीं जाननी जब मिलगला खाईदे खाई पलि आसबि भिडियोटा अपलोड होपर जहाँ घरे खाई जहाँ मंदिर पाखे खाई जो लोक खाया देखिए भूल से भिडियो जो देख तापर फिर आमको देखपर जहाँ कह से देखा पड़ो तो मिशन स्टार्ट कर माई की बात शीघ्र चला माई की बात मिलगला यात्रा हो मंदिर नु यात्रा हो राइट हैंड ऊपर विकेट सामना कर पचर अच्छी मिशन अरुआ कि बर्तमान गाँव में किसी शोर शब्द शुभुना जब न मिलला फाइनल अरुआ डालमा तो कहीं तो किसी ना किसी तो ना देखिए आगू कौन हो लाइट जलुची मंदिर पाखे ट्रक थुआई मंदिर भी सजाई किंतु लोक ना अरुआ कौटू मिल देखिए ट्राई मारते हैं मिशन अरुआ अरुआ नहीं भाई आज ना
ଓ ହେଇ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଧା ସଇଲାଣି ସବୁ ଆଉ ନାହିଁ ବୋଧେ। ମନ୍ଦିରରେ ତ ମିଳିଲାନି କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଲା ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଦେଖିବା କାଳେ ସେଠୁ ମିଳିପାରେ। ସୋ ମିଶନ ଅରୁଆ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଯୁଆଡ଼େ ମାଇକି ବାଜୁଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ହେଇ ହାରମୋନିୟମ ବାଜିଲାଣି, ଚାଲ ଭାଗ ଚଲୋ। ମାନେ ପିଲାକୁ ଭରସା କରିକି କହିନି ଆଗକୁ ନେଇକି ଚାଲ। ଆଗକୁ ଗଲା ଗୋଟେ କହିଲା ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେପଟରେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଟୋଟାଲି ଅନ୍ଧାର, କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। କହୁଛି ସେ ଗଛ ମୂଳ ଭିତରେ ପଶି ଗଲେ ଆଗକୁ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଗାଡ଼ି ଚଲା ବି ଭୂତ ବାହାରିବ ଚାଲ। ଖାଇବା ସରିଲାଣି, ଚିଆରି ଫେରି ସବୁ ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ଗଲାଣି, କ'ଣ କରିବୁ ଚାଲ ତା ପଛରେ ଚାଲ, ଯୋଉଠିକି ଯାଉ ତୁ ସେଠିକି ଚାଲ। ବହୁତ ଜାଗା ମୁଁ ଏଇ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିଲା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ଜାଣିଲି ଆଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବୋଧେ ଆଜି ଆଙ୍କର ଭୋଜି ଭାତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଲି ହେବ। କାଲି ତ ମୋର ଛୁଟି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା। ତୁ ଆସିକି ବୁଲିଯିବୁ, ଶୁଣୁ ତୁ ଆସିକି ବୁଲିଯିବୁ, ଯଦି ହେଉଥିବ ଜରିରେ ମୋ ପାଇଁ ନେଇକି ପଳେଇବୁ, ମୁଁ ସୁଟିଂରୁ ଆସିଲେ ଖାଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିକି ଆସିଲୁ, ଟେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଲାଗିଲା। ଶୁଣୁ ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଟେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ପଛ ପଛ ଯିବା। ଏখানে ଆଗକୁ ଯଦି କେଉଁଠି ଥିବ, କାହିଁକିନା ପଞ୍ଚୁକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅରୁଆ ଡାଲମା ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଥିବ। ଏଠି ଦେଖିଦେଲେ ଫାଇନାଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଲା, ଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛୁ ମାନେ ଭୋଜି ଭାତ ମାନେ ଅରୁଆ ଡାଲମା ହେବ, ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ହେବ। ଫାଇନାଲ୍ ଯିବା। ଟିକେ ରବେ ଟ୍ରକ୍ ଫକ୍ ମା ନେବେ, ଏଇ ଚଲା ଆଗକୁ ଚାଲେ। ଜାଗା ଜାଣିଦେଲୁ, ଆସିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଆଉ କେଉଁଠି କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ମାଇକି ବାଜୁଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହେଇ ଫାଇନାଲ୍ ସେପଟ ଶୁଭିଲା। ଓକେ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ମିଶନ ଅରୁଆ। ପିଲା ଅରୁଆ ଖାଇବା ଚକ୍କରରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ 10-15 ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କହୁଛି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ସେଇଠି ରଖ, ଖାଇଥାନ୍ତୁ ମାଡ଼ ଜାଣିଛୁ ନା କିନା। ହଁ ଜାଣିପାରୁନି କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛି, ତ ଚଳିବ। ଭୋକ ତ ମୋତେ କରୁନା, ତୁ କାହିଁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନେଉଛୁ? ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା କି? ହଁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଭୋକଡ଼ ନୁହଁ, ଅରୁଆ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଅରୁଆ ଡାଲମା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା। ଏଠି ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଗାଁ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ଫାଇନାଲି ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଅରୁଆ ଡାଲମା, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗାଁ ଅରୁଆ। ଚାଲ ଆଗରେ ବାଡ଼େଇ ଦେବୁ, ଚାଲ। ଆଉ ଆଜି ବି ମିଶନ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଯିବା। ନ ମିଳିବ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇବୁ ଫାଇନାଲ୍ ଆଉ। ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇବା ଯୋଉ ପୋଲିସ ବାଲା ବ୍ୟାରିକେଟ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବୁ କହ? ହେଲମେଟ୍ ବି ମାନୁ, ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ଦରକାର। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ତାହେଲେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ବାଟେ ଆସିଛୁ। ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇବାକୁ ପଳେଇବୁ, ଏନ୍ଏଚ୍ ପଳେଇଲୁଣୁ। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେନେ ଘରକୁ ଗଲେ ନା ଚପଲ ସରି ଜୋତା ପଥର ପକେଇକି ମାରିବେ ମୋତେ। ଅଛି ଗାଁକୁ ପଳେଇଲୁ, ଖାଇଥାନ୍ତୁ ଆରାମସେ। ମାନେ ଭାବିକି ଆଇଲି କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ବାଜୁଛି, ବୋଧେ ଥିବ, ଦେଖିଲାକୁ ମନ୍ଦିରର ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ମାନେ 3 ଜାଗା ବୁଲୁଛି ହେଲୁ, କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲି। ହଉ ଛାଡ଼, ଆଶା ଛାଡ଼ିବାନି। ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍ ଲେଟ୍ସ ନେକ୍ସଟ ଗୋଲ୍। ନା ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ନେକ୍ସଟ ଗୋଲ୍ କ'ଣ? ମିଶନ ଅରୁଆ ଡାଲମା। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ଖୋଜ ଚାଲ ବେ, ତ ମୁହଁ ଦେଖିକି ମାରିବ ଧରି ଚାଲ। ଯାଉଛି ସଞ୍ଜ 7ଟାରେ ରହିଲେଣି ଅରୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଘଣ୍ଟାରେ ବାଜିଲାଣି 9ଟା। ଦୋକାନ ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ଏରିଆ ଯାଇକି ସବୁଆଡ଼େ ସିଙ୍ଗାରି ସାରିଲେଣି, ଗୋଡ଼ରେ ସିଙ୍ଗାରି ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଅରୁଆ ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଫାଇନାଲ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନଖରା, କଂସପାଳ ଟୁ ନଖରା, ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ଅରୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏନ୍ଏଚ୍ ପାଖରେ ଆମେ ରହିକି ଦେଖୁଛୁ। ଏମିତି ଫେର ଧରେ କ'ଣ ନା ହେଲା, ବାଡ଼େଇ ଧରିକି ଏମିତି ଫେର ଧରେ କ'ଣ ନା ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଏନ୍ଏଚ୍ ପାଖରେ ଆସି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଏମିତି କ'ଣ ନା ମାରିବ ଧରିକି ହେଲା। ହଉ ଚାଲ ଫାଇନାଲି ଲାଷ୍ଟ ହବ, ସେଇଠି ଥିବ ଯଦି ଭଲ କଥା, ତାହେଲେ ଚୁପଚାପ ଆସିକି ଚୁଡ଼ା ଡାଲମା ଆଉ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଆଉ। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ପାହାଳ ମିଠା ଦୋକାନ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅରୁଆ ମିଳିଲାନି। ହଉ ଚାଲ, ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ବି ସରିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ପକେଇ ଅରୁଆ ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଛୁ ଆମେ ଦୁଇ ଷେଣ୍ଢ। ମନୋଜ ତୁ ତ ଷେଣ୍ଢ ନୁହଁ, ମୁଁ ଭୁଲରେ ତ ଷେଣ୍ଢ କହିଥିଲି। ଓହୋ ଛୋଟ ଷେଣ୍ଢ, ହଉ। ବହି ଉପରୁ ଦେଖିକି ଡିସାଇଡ଼୍ କରନା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖିବା। କେହି କୁଆଡ଼େ ତ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ଭିତରକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କେତେ କଥା ଭାବିକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ମାଇକି ବାଜୁଥିବ, ଲୋକ ଥିବେ, ଅରୁଆ ଖାଉଥିବେ,
किंतु काई प्रभु हो देखिए नेक्स्ट आज फाइनली मिशन फेल्ड हो गला सबड़े बुली बुली कुआडे ना मिलिलानी फाइनल रिटर्न टू होम आउ जीवा ମାନେ 7ଟାରୁ ହେଇଗଲା 9:30 କେଉଁଠି କିଛି ମିଳିଲାନି ବୁଲି 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 ରହିବା ତ ଅରୁଆ ଡାଲମା କେଉଁଠି ମିଳିଲାନି ମିଶନ ଫେଲ୍ଡ ନୁହଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ପଞ୍ଚୁକ ଅଛି ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କେଉଁଠି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛୁଟି ମିଳିଲା ଯିବା ନା ବୋଧେ ବୁଧବାର ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଅଛି ସେଇଦିନ ବୋଧେ ଛୁଟି ଥିବ ସେଇଦିନ ଖୋଜିବା ଆଉ ଅରୁଆ ଡାଲମା କେଉଁଠି ମିଳିଲାନି ଗାଁରେ ଥିଲେ କେତେ ବାଡ଼େଇକି ଖାଇଦେନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ମଡ଼ସାଇରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ଅରିଲୋରେ ଏଇଖିଣା କ'ଣ ହେଉଥିବ ସପ୍ତାହ କେତେ ଖାଇବା ହେଉଥିବ ଅରୁଆ ଡାଲମା ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଖାଇବା କ'ଣ କରିବା ଭାଗ୍ୟଟା ଖରାପ ଫାଇନାଲ୍ ଚୁଡ଼ା ଡାଲମା ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଡାଲମା ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏନିୱେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଲା डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु कहीं नुआ चैनल जिते शीघ्र आप सब्सक्राइब करंतु आई लव यू ऑल फोन खाई जीव तू जो रेट फोन खाई जीव बोधे अल्लू तू कौन किसी तो गोटे खाଇବା फोन खाई जीव फोन खाईदेवी भोक लगी ना आ कौन करिया राति हेलानी राति 9टा 10टा हेलानी किसी तो खाଇବା अरेंज करिया किसी चूड़ा डालमा बाटे कौन करिया नहीं किसी बाट किसी नहीं हो सबुठु सहज पास्ता बनै खाଇବା जा नहीं क्या पास्ता नहीं क्या जाउची नहीं क्या बन नहीं खाई दो ता भाई रेडी करिया पड़ी पड़ी जाउची दुकान ओके सब्सक्राइब करे तो कहले बंतु रोसई ओए सब्सक्राइब करे कहउनो बंतु कहन तो हां 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 नुआ चैनल वीडियो नुआ होची एबड़ा वीडियो नुआ होची सेटा तो मैं भूली जाईची जल्दी जल्दी तोर आगे कोन आज काली मने रोची कोन कोनटा तोर मने रोची मुंडो माड़ हो जाईछ तोर हला कौन केमती कहबी कहलु हाँ हाँ कौन भाई सब्सक्राइब हाँ जदि भल लागुची जदि आम जदि न भल लागिला आम कंटेंट देखि हमको भल लागियो जदि ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो सब्सक्राइब सब्सक्राइबर करियो सब्सक्राइब हां जदि न भल लागिला क्या जदि कमेंट रे लिखो न भल लागिला तो कोन करियो कमेंट करिवे तेना हमें आपनकर ऑप्शन देखिबु सेही अनुसार हमें वीडियो बनाए भाई ट्राई करियो हां हां चेष्टा करियो एनीवे गुड नाइट